بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج ایک اور سچی کہانی۔ ہمارے ماموں پنڈی جبکہ ہم ملتان رہتے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں اکثر ایک بار ان کی طرف جانا ہوتا تھا۔ وہ ہمیں مری کی سیر کرواتے تھے۔ وہ وہاں سرکاری آفیسر تھے۔ ملتان میں پنڈی سے زیادہ گرمی پڑتی تھی، اسی وجہ سے مری کے لیے تدبیریں کرنا ہمارے لیے حق بجانب تھا۔ اب کی بار گرمیوں کی چھٹیوں میں میں اپنے بھائی کے ہمراہ ماموں جان کے گھر گئی۔ ماموں کا گھر بہت ہی کشادہ اور ہوادار تھا۔ قریب ہی سرسبز باغ تھا جہاں شام کو چہل قدمی میں بہت لطف آتا تھا۔ ماموں کی بیٹی ثانیہ سے میری بہت اچھی دوستی تھی، جبکہ ماموں کا بیٹا اشر سے میرے بھائی کی بہت اچھی دوستی تھی۔ اشر اس وقت 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ممانی کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی۔ عرصہ قبل سے وہ بیوہ تھی، پڑھی لکھی تھی، اس لیے انہیں ایک ہسپتال میں نوکری مل گئی۔ تب سے وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ صبح کو جاتی تو شام کو آتی۔ آنٹی کا نام زہرا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ان کی بیٹی 18 برس کی ہو گئی۔ آنٹی جب ہسپتال چلی جاتی تو وہ گھر میں اکیلی بور ہوتی۔ جب وہ بور ہوتی تو وہ چھت پر آ جایا کرتی تھی۔ اس کا نام فردوس تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ ایسا حسین چہرہ میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ایک دن جب میں ثانیہ کے ساتھ شام کو چھت پر گئی تو وہ بھی چھت پر موجود تھی۔ میں تو فردوس کو محو ہو کے دیکھ رہی تھی اور وہ مسکرا دی۔ آج تک میں اس کی وہ مسکراہٹ نہ بھلا سکی ہوں۔ میں نے ثانیہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ میری نئی دوست بنی ہے۔ اس کی امی ہسپتال میں نوکری کرتی ہیں۔ یہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور بور ہو جاتی ہے، تو جب یہ چھت پر آتی ہے مجھے بھی آواز دے دیتی ہے۔ میں نے، ثانیہ نے اور فردوس نے کچھ گفتگو کی اور مجھے وہ بہت اچھی لگنے لگی۔ جی چاہا کہ اسے اپنی بابی بنا لوں۔ 2 ہفتے میں ماموں جان کے گھر رہی اور ہر دن ہماری شام کو چھت پہ ملاقات ہوتی تھی۔ گھر آ کے میں نے امی جان کو کہا کہ ممانی جان کے پڑوس میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی رہتی ہے، اگر آپ اسے دیکھیں گی تو دنگ رہ جائیں گی۔ امی جان نے کہا کہ اگلے سال میں موسم گرما کی چھٹیوں میں جاؤں گی تو اسے ضرور دیکھ کر آؤں گی۔ وقت پلک جھپکتے گزرتا گیا۔ مجھے شدت سے انتظار تھا کہ امی فردوس کو بھائی کے لیے پسند کرتی ہیں یا نہیں۔ اب کی بار امی جب ماموں کے ہاں سے چھٹیاں گزار کر آئیں تو میرا پہلا سوال تھا کہ آپ کو فردوس کیسی لگی؟ انہوں نے مجھے بس دیکھا اور خاموش ہو گئیں۔ میں سمجھی کہ شاید اس کی کہیں اور منگنی ہو گئی ہے۔ اگلے ہی دن میں نے دوبارہ امی سے پوچھا کہ آپ کو فردوس کیسی لگی تھی؟ آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ تو امی نے مجھے کہا کہ اب وہ بیچاری اس دنیا میں نہیں رہی۔ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ میں تو حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ وہ اتنی چھوٹی سی، اتنی پیاری سی لڑکی جو ہر وقت مسکراتی رہتی تھی، وہ کیسے مر سکتی ہے؟ میری امی نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا کسی بھی دم کا کوئی بھروسہ نہیں، جب سانس ختم ہوتی ہے تو جانا ہی پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ غسل خانے چلے گئیں۔ ماں کے آنے کی بھی خوشی جسے ہوا میں معلق ہو گئی۔ بعد میں امی کے لیے چائے بنانے لگی، لیکن آنکھوں کے سامنے وہی خوبصورت سا چہرہ منڈلا رہا تھا۔ دماغ یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت حور جیسی لڑکی کیوں منو من مٹی کے نیچے جا سوئی ہے۔ اکثر والدہ سے پھر سوال کرتی، لیکن وہ میرے اس سوالات کو اس طرح نظر انداز کرتی کہ جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ ماموں اور ممانی جان گرمی کی چھٹیوں میں اس بار ہماری طرف آئے تو میں نے آتے ہی ثانیہ سے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ یہ فردوس کا کیا قصہ ہے؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے دم تو لینے دو، میں پہلے فریش ہو جاؤں پھر بتاؤں گی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب وہ سونے کے لیے میرے کمرے میں آئی تو میں نے پھر اس کو اس کی سہیلی کی یاد دلوائی۔ وہ نمدیدہ سی ہو گئی اور کہنے لگی کہ پہلے کوئی ماجرا نہ تھا، لیکن یہ تب شروع ہوا جب میں نے اسے اپنی سالگرہ پر مدعو کیا تھا۔ وہ میری سالگرہ پر بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، فرشتہ سی شکل، معصوم سی لڑکی۔ نہ جانے پہلی نگاہ میں کیا بات تھی کہ میرا بھائی اشر اس کے بارے میں اب صرف سوچنے لگا۔ مجھے بھی وہ پہلے سے پسند تھی۔ امی سے بھی بات کی کہ کیوں نہ ہم اسے بھابھی بنا کر لے آئیں۔ ابھی یہ میں سوچ ہی رہی تھی، لیکن نہ جانے کب بھائی نے اسے نظروں ہی نظروں میں اپنے خواب کی تعبیر پا لی۔ ایک دن جب میں کیاری کے پاس دیوار پہ پانی دے رہی تھی تو مجھے سیڑھی کے پاس اسی دیوار میں ایک سوراخ نظر آیا۔ سوراخ جیسے کسی چیز سے کیا گیا ہو، اور سوراخ اتنا بڑا تھا کہ اس میں سے ایک چڑیا آسانی سے گزر سکتی تھی۔
जब घर पे कोई ना होता तो वो दोनों वहाँ से बातें करते थे। कई बार मैंने भाई को उस सुराख के पास खड़े देखा, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया। सानिया ने ये बातें बताई और फिर सद महली से सांस भरी और हाल अहवाल बताने लगी। मैं दिल से चाहती थी कि वो दोनों आपस में पसंदीदगी का मुजाहरा करें और भाई मजबूर करे अम्मी को कि वो फिरदौस का रिश्ता लाजमी लेने जाए। उनमें पसंदीदगी इतनी बढ़ने लगी कि वो रात रात पूरी छत पर बातें किया करते थे। अब्बा जान तो छोटे चचा के पास सऊदी अरेबिया थे। घर में सिर्फ अम्मी, मैं और भाई हुआ करते थे। अम्मी जल्दी सो जाती, अगरचा मुझे जल्दी नींद ना आती थी। मैट्रिक के पेपर के इम्तहानात रात भर तक तैयारी करने की वजह से मुझे अब नींद ना जल्दी आती थी। एक रात जब 2 बजे अम्मी की आंख खुली तो भाई को उनके बिस्तर पे ना पाकर वो परेशान सी हो गई। सहन में गई तो सीढ़ियों के पास उनकी सरगोशी सुन ली। अम्मी ने सुबह भाई को बहुत डांटा और आंटी जब अस्पताल से वापस आई तो उन्हें शिकायत की कि अपनी बेटी का ख्याल रखो। इस तरह रातों में छतें फैलाना कोई अच्छी बात नहीं। ज़ोहरा आंटी अब तो शर्मिंदा सी हो गई तो उन्होंने अपनी छत ऊंची करवा ली। अब उन दोनों का मिलना छतों पर तो महाल होने लगा तो वो दीगर तकारीब सोचने लगे मिलने की। एक रात अशर भाई फिरदौस के घर चले गए। ज़रूर फिरदौस ने उस सुराख से भाई को बताया होगा कि मैं दरवाज़ा किस वक्त खुला रखूँगी। ज़ोहरा आंटी सो रही थी और वो इतने दिनों बाद मिले थे कि उन्हें इस खुशी में इल्म ही ना हुआ कि कितना वक्त गुजर चुका है। सुबह अजान की आवाज़ आई तो उन्हें होश आया। घर जाने के लिए अशर भाई गेट पर पहुंचे तो आंटी की फजर की अजान की वजह से आंख खुली। खिड़की से उन्होंने गेट पर किसी को जाते हुए देखा। आंटी उठकर बाहर आई तो वो तो लरस गई। उनकी बेटी गेट बंद कर रही थी। आंटी ने पूछा कौन था तो वो बोली अशर था। तुम्हें शर्म नहीं आती? आधी रात किसी को अपने घर बुलाती हो। माँ, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और हम शादी भी करना चाहते हैं। शादी का वक्त आएगा तो शादी भी हो जाएगी, लेकिन रात के इस वक्त किसी लड़के को बुलाना घर में कयामत नहीं है। कुछ नहीं होता माँ, वो डटाई से बोलने लगी। माँ तो उसे कोसने लगी और अशर को भी बुरा भला कहने लगी। जवान बेटी के आगे माँ की एक न चली और उसने अशर से राब्ता बरकरार रखा। वो नींद की गोली रात को दूध में मिलाकर अपनी माँ को दे दिया करती थी और वो बेचारी बेसुध सो जाया करती थी। अम्मी को भी अब खबर होने लगी कि अशर रात के पड़ोस के घर जाता है। तभी अब्बू को इसके बारे में सब बता दिया कि कोई बुरी घड़ी आने से पहले इसके कदम को रोका जा सके। अब्बू जानते थे कि जवान बेटे को रोकना मुश्किल है, इसलिए उनके सालाना इम्तहान ख़त्म होते ही अब्बू जान ने उन्हें सऊदीया बुला लिया। मेरे चचा जान की बेटी भी बहुत खूबसूरत थी। सऊदीया जाकर वो उसमें दिलचस्पी लेने लगा। चचा चाची भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी अशर से हो जाए और उन्होंने दोनों को मौका दिया। मेरा भाई चचा की बेटी की मोहब्बत में इतना गुम हो गया कि उसने फिरदौस की मोहब्बत को फरामोश कर दिया। लेकिन फिरदौस अशर को ना बुला सकी। वो रोज़ बेताबी से उसका इंतज़ार करती और मुझसे पूछती कि सानिया, अशर कब आएगा, और मैं उसे दिलासा देती कि वो जल्द आ जाएगा, 2-4 दिन में आ जाएगा। मैं ये झूठी तसल्ली उसे इसलिए देती थी कि उसकी बेकरारी में थोड़ी कमी आए, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि इस बेकरारी में कुछ दाल में काला है। उधर चचा ने भाई के लिए अच्छी कंपनी में नौकरी की कोशिश की और उसे बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। भाई तो उधर ही टिक गया, लेकिन फिरदौस की जान पर बनी हुई थी। लेकिन उसने अपनी परेशानी के बारे में किसी को ना बताया। वो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। अब उसे एहसास हुआ कि माँ ठीक कहती थी कि इस आग के खेल से दूर रहो। छुट्टी का दिन था और आंटी भी आज घर पर थी। फिरदौस किचन में खाना बना रही थी कि उसने आवाज़ दी कि माँ, घर की खिड़कियाँ दरवाजे खोल दो, मेरा जी घबरा रहा है। माँ भागती हुई उसके पास आई और कहा, बेटी क्या कह रही हो? दरवाजे खिड़कियाँ तो खुली हैं। वो कहने लगी कि माँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसकी आंखें तो फट चुकी थी और माँ समझ गई कि उसकी बेटी ये दुनिया छोड़कर जा रही है। आंटी फिरदौस को झंझोड़ने लगी और आवाज़ें देने लगी कि फिरदौस बेटा, मेरी बात तो सुनो। तभी आंटी को याद आया कि फिरदौस अपनी किसी सहेली के पास गई थी जो कि आंटी के साथ अस्पताल में नौकरी करती थी। उन्हें यकीन हो गया कि ज़रूर फिरदौस ने कोई उल्टी सीधी हरकत की है। घबराकर उन्होंने बहुत ही अपनी बाएतमाद एक लेडी डॉक्टर को फ़ोन किया और जल्द घर आने की दरख्वास्त की। डॉक्टर जल्द ही अपने घर से निकल गई और तिब्बी सामान कुछ साथ लेकर 20 मिनट में आंटी के घर आ गई। उस वक्त फिरदौस अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। लेडी डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी ने ज़रूर कोई गलत दवा ले ली है या कोई इंजेक्शन लगवाया है। तुम इसके कमरे की तलाशी लो। डॉक्टर ने ये इसलिए कहा था क्योंकि वो बहुत ही तजर्बाकार और बासलाहियत खातून थी।
माँ ने उसका सारा कमरा टटोला, बिस्तर छांटा। जब तकिए के नीचे देखा तो उसे एक गोली मिली। उसने जाकर जब लेडी डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है। अगर तुम्हारी बेटी से कोई ऐसी गलती हो गई थी, वो गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मुझे आगाह तो किया होता, मैं इसका इलाज करती। आंटी ने कहा कि अगर मुझे इल्म होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बताती। इसने तो मुझे भी बताया नहीं और ख़ुद अपना इलाज करने लगी। मुझे तो अभी इल्म हुआ है जबकि ये मौत के मुंह में जा रही है। जब सांसें ख़त्म हो रही हों तो कोई डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। फिरदौस भी मौत को बदनामी के डर से गले लगाए मौत के आंगन में जा उतरी। उसने तो सरगोशी में भी किसी को अपनी इस तकलीफ़ से आगाह ना किया, हत्ता कि अपनी सगी माँ को भी नहीं। जब आंटी की रोने की आवाज़ सुनी तो अम्मी उनके घर गई। फिरदौस अपनी नींद सो चुकी थी और उसकी माँ गशी से नीम तारी थी। आंटी ज़ोहरा ने अम्मी को बताया कि जब वो मरने से कुछ देर कबल खिड़कियाँ दरवाजे खोलने की इल्तिजा कर रही थी तो उसने मुझे कहा कि माँ मुझे अब अपने भाई से नफ़रत सी होने लगी थी। 2 दिन बाद जब आया तो वो बहुत रोया। उसने कहा कि काश मैं कल आ जाता तो उसकी कब्र पर अपने हाथों से मिट्टी डालता और उसकी कब्र पर फूल भी डालता। मैं सोचती कि अशर भाई ने सिर्फ उसकी कब्र पर मिट्टी और फूल डालने ही आना था। क्या उसे फिरदौस से मोहब्बत ना थी? अगर मोहब्बत होती तो वो दूसरे मुल्क में क्यों ठहर जाता? चचा की बेटी से क्यों शादी कर लेता? वक्त पर ही फिरदौस को दुल्हन बनाकर घर ले आता ना। वो जितना लापरवाह लाउबाली था, काश फिरदौस उसे पहले ही समझ जाती। वो तो एक खलंडरे से लड़के के जैसा था और ऐसे इंसान पर भरोसा करना ही बेवकूफ़ी है। फिरदौस की इसी बेवकूफ़ी की वजह से उसे अपनी ज़िंदगी हारनी पड़ी। सानिया मुझे इस अफसुर्दा लहजे में सब कुछ बता रही थी। बेशक मोहब्बत एक पाकीज़ा जज्बा है। मोहब्बत जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करने का नाम तो नहीं। मोहब्बत अगर हो जाए तब भी इसका तकद्दुस लाजमी है। जो भी इसका एहतराम ना कर सके, इस जज्बे को ना निभा सके, उन्हें मोहब्बत करने का तो कोई हक हासिल नहीं है। किसी भी लड़की को मोहब्बत में महबूब के इतने करीब नहीं जाना चाहिए कि बाद में किसी संगीन परेशानी को पल्लू से बांध ले और मोहब्बत की ठंडक आग का दरिया बन जाए। अशर का क्या गया? चंद दिन सिर्फ उदास रहा और फिर अपनी ज़िंदगी की खुशियों में मगन हो गया। और बेचारी आंटी ज़ोहरा, वो तो जीते जी ही मर गई। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करिएगा। शुक्रिया।